तो समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। मो ना सब्यसाची रथ। बर्तमान मु अच्छी गोटे बणबुदा जगह जंगल बोली ताकू आम कहबानी जगटा गोटे बर्ड हैबिटेट जो रहा आमर छोट छोट चढ़ई सब से सब अंचल बहुत बेसी मात्रा देखा जाती। तो तांकर फोटोग्राफी करने आमर ये कैमेराटी नहीं आसती किसी फोटो नहीं आपन को देखेबी ता फोटो आठी बुलिया भितर ये जो जगटी रहा ये आप किसी कंटेई कोली ताकू पाइबे, पाचिला आमर बरकोली से गुड़ाक पाइबे, तापर गोटे भूई बरकोली गोटे देखा मिले सीटा भी ये आपण मैंने पाइबे। किंतु भूई बरकोली टाइम बर्तमान सरी जाइए पाखापाखि 2 मास तलू से सरीगला। किंतु ये बुलिया भितर जदिव सब आड़े कोली आमर बरकोली कंचा अच्छी किंतु यही जगार बरकोली पाची। तमें तो जंगल जिनस देखिले खाए माने जमती खाइबू। तो देखो कोली देखो ये छोटिया गछ ये मो पछर जो गछ देखा मु जो शुआ मानकर फोटो नहीं पैरट मानकर फोटो नहीं पछपटे जो बड़ गछटा देखुंत बर गछटा खुंटा हो भितर बहुत गुड़ा होल अच्छी से होल भितर शुआ सब अच्छा पेचा अच्छा। तो मुझे जो गछ पाख गली गोटे पेचाटी बहुत इंटरेस्ट सहित आसिकी देखुला। तापर से तार मो पाखक जो फोटो उठा गलु जदि तार गोटे फोटो नहीं तापर से तार पलैला। आम बर्तमान किसी कहबानी कोली आपन को टिके देखिदेवा आ कोली टिके खाइबा। कोली जी देखि पारछथि देखि दियंतु कोई देहर टिके बजई दे दबा टिके यदि किए कोली खाई पारे किसी कथा नहीं। ये हाथ पांतर आपण माने कोली तोड़ी पारे खाई पारे। ये गोटे पाचिलाटे छोटियाटे बछ हो कोलटे खाइबा केमती लगुच देखिया। जो गुड़ाक भल पाची भल मिठा अच्छी टी गोटे दर कंचा गोटे अच्छी दर कंचा गोटे तोलिबा आउ खाइबा। साइज बेसी बड़ नुह छोट साइज कोली खाइबा। खटा अच्छी कोली मो कोली खाइला भितर आप मैंने देखु मु तो सेल्फी कैमेरा शूटिंग करुच्ची फ्रंट कैमेरा बुले दूची। कोली उठ के पाचिबो दोस्त पाचिबा स्टार्ट करची पड़गला गोटे मो पुओ पेगा इटा कोली नहीं की जीवी। यही कोली खिया भितर आपण को केतरा कथा आज्ञा कहबी। पूर्वर सब कहते बण को जीवु ना हाँ, कोली खाइबू ना हाँ, बाघ आसले डरबुनि,
ନା ହାଫୁତ ବୋଲି ୟାର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଖିକୁ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ଫୁଙ୍କି ଦେଲାରୁ ଆମ ଆଖି ପତା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଡରି ଯାଉଥିଲୁ। ହଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପାଚିକି ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମର ଆଉ ବଣବୁଦା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ବଣବୁଦା ସବୁ ଖାଇଦେଲୁଣି ଆମେ। ସିମେଣ୍ଟ ଘର କରିବୁ ନାଇଁ, କୋଠା ତିଆରି କରିବୁ, କେତେ କ'ଣ କରିବୁ, ସେପଟେ ବୁଲିଯିବା। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ତ ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ। ଏପଟ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଗା ଟିକେ ରଖିବା। ଏମିତି ଟିକେ କୋଳି ଗଛ ଟିକେ ଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାପା ଅଜା ମାନେ ଯାହା ଖାଇଥିଲେ, ଆମେ ଟିକେ ସେଇଆକୁ ଖାଇବା। ନାଇଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା, ପଛ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେବା। ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଆମ ବାପା ଅଜା ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବା, ଆଉ ଆମର ପର ପିଢ଼ିକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ନହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସେମିତିରେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହାତ ମାରିଦେଲେ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି। ସେମିତିରେ ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ ରଖିବା, ଏମିତି ଖୋଲା ଫାଙ୍କା ଟିକେ ଜାଗା। ମୁଁ ଏ ଜାଗାର GPS ଲୋକେସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମେରା ବି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ମୋର 2 ମୁଠା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବି କିଛି ଅଛି। ଏତିକି ଥାଉ। ବେଶୀ ଏ କୋଳି ଖାଇଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, କଫ ହେବ। ଅଧିକା ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆହୁରି କେତେ ଅଛି କୋଳି। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ଆପଣ ଯେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ଫେରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, କଣ୍ଟା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଲାଗିବନି, ସେମିତି କେବେ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିବ, ମାଟି ଲାଗିବ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଲାଗିବ, ମୋ ଦେହରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଗିଛି, ହାତ ଫାତ ବଗେର ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗିବ। ପୁରା ଖୋଲା ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଖୋଲା ଜାଗା, କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଖୋଲା ଜାଗା, ଆଉ କିଛି କିଛି ଏମିତି ବୁଦା ସବୁ ଅଛି। ଆମେ କୋଳି ରଖିଛୁ, କୋଳି ଖାଇବା। ନାଇଁ ମୋ ପାଟେ ସେତେବେଳଠୁ ମଞ୍ଜିଟା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ଖାଇଦେବା। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ସରିଗଲାଣି। କଣ୍ଟେଇ କୋଳି ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠିକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୋଳି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ଶୁଖିଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲାଣି। ଫିର୍ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହୁଏତ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସନ୍ଧାନ କରିବା, କଞ୍ଚା କୋଳି ପାଇଯାଇପାରିବା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ବୋଧ ଏଇଟା କଞ୍ଚା। ନାଇଁରେ ଭାଇ, ଗଛ ଶୁଖିଯାଇଛି ସବୁ, ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। କୋଳି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ଏମିତି ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି ପୁରା ଇଏରେ। ଏଇଟା ସବୁ କଣ୍ଟେଇ କୋଳି,
खटा मिठा आपन लगे बहुत गुड़े कोली सब अच्छे किंतु आम जेहेतु गोटे खोला जगह छाड़ूनु से आमको मिलूनी तेणु प्राय एमती किसी जगार एमती किसी खोला जगह छाड़देवा कथा छाड़देले कौन हम ना गोरु गाई चरले जी चाहिए बुलापी से बुलिया आसिले चढ़ई माने जो सब रहिले से माने भी सब खाइबा आसबे आपणकर अंचल किसी चढ़ई रे किचिर मिचिर शब्द आपन को भल लगे नहीं तेणु किसी रखु बर्तमान ये गोटे अच्छे समस्त देखिथे आमर शुणी सब बाइया चढ़ई बोली कहते नहीं बाइया रखी जाए बा कले बसा दौलु थाए बाइया बसा ये अच्छी गोटे सामना खजुरी गचरे देखा फ्रंट कैमेरा कर मोबाइल शूटिंग कर चढ़ी उड़ी गले चढ़ी तो कड़े जाइंट बाइया बसा झुली बोधे बसा किए रोना बसा अधा तैयारी रही अधा तैयारी सब रही बसा खूब पाखे बोधे माई चढ़ई ये बसा को पसंद कलानी से अंडा चढ़ई बसा तैयारी करवा छाड़देला बोध हुए यही देखु सेपटे कंक्रीट जंगल झलक आएपटे खोला माटी बण बुदा झलक सेपटे सभ्य समाज एपटे निरोला प्रकृति लंबा छाई मोर पड़ुची मनुष्य को समस्ते छाड़ दी जाती कि छाई के भी छाड़ी जाए कौन बाय बाय छाई टिके नदी कूल को बुली जी बोली भाविली ये नदी जाकि ए गुंडरी चढ़ी गुंडरी चढ़ी बुस्कुएल आपन कहते चढ़ई कथा यहाँ हूँ इब नदी ये जाकि आमर हीराकुद डैम रे जा पड़ी यहाँ हूँ केते बड़ बड़ पत्थर देखो केते बड़ बड़ पत्थर शांत जगह ये मो पुओ ने कोली खाइबू कोली खाइबू ने जंगली कोली केमती लगुची मो पुओ को यही नदी कूल ये सब भल लगे सब आसन सब ईब नदी शांत जगह सूर्य वर्तमान अस्त हवा दिगरे तो फोटो उठा बुला कोली खिया टाइम पास
ସବୁ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଯିବାର। ଏବେ ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବନି, ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କହିବେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିନି, କିଛି ଜିନିଷ ଶୋ କରିନି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କୋଳି ଖାଇବା ଦେଖେଇଲି, ଟିକେ ବଣବୁଦାର କଥା ଟିକେ କହିଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।